हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आउ आज आपण मन पई नहीं कि जीवी मु आज मो बिने भाई माछ धरचंती तो सेटिक जाउची आपण माने देखुतांदु। तो वीडियो जदि भल लगला तो गोटे लाइक कर देबे। चलंतु देखिया। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ବିଣିଙ୍ଗ ଚାଷ ଜମି। ତ ଧାନ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିବା କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ମୋ ଭିଣେଇ ଭାଇ, ତ ଦେଖି ନେବା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ୱାଓ, କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏ ଅଂଶ ପାଣିରେ। ଏଠି ଆଜି ମତେ ଦବ ଆଉ ମାଛ 10 ଟଙ୍କାର, ବେଶୀ ନାହିଁ, 10 ଟଙ୍କା ଦବ। ହଁ ଏଟା କେତେ କେତେ मस्त तरकारी बनैकी पठाई दू बुढ़े टिके नहीं न तरकारी बनाइबा तो उड़गा बनाडा रबे बेग्या अरे आत तो माथा जल पकाई दिली कि नहीं गोले कोड़ कोड़े तर पता नहीं चिलेन क्लाबा आले आले माछ किलो। वाह रवि आदो ले काट 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 मुंडे या कोतराई पिला तो यार गोटे चिट फोट उठाऊ बल्लेड़े की आँख 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 मारे। वाह रवि तार डांस बढ़िया करे गुड़े बॉल करे पारिले त बेसी बार गेलै न रवि माछ खाइबु नै रे बंद आड़े देखाइबार बुढ़िया
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୁଦ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଗାଁ ସ୍କୁଲର ପିଅନ। ତ ସେ ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ଆଉ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ବି ସେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ ବହୁତ। ମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେ ମୋତେ ବହୁତ ୱେଲକମ୍ ୱେଲକମ୍। ମାଛ ଧରା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମର ପିଅନ ବାବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଯିଏକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାଙ୍ଗ ସେ ମୋର। ତ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି ସମନ୍ଦ ଭାଇ ଯିଏକି ଆମର ସ୍କୁଲରେ ପିଅନ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ହାଇ କରିଦିଅ ଜଣେ ଟିକେ। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।